avant de commencer l'introduction, pour ceux qui ont besoin d'une traduction vers le français, c'est le canal 1. Donc vous avez des casques sous vos bureaux. Bienvenue à ce 13e séminaire international du CAFM sur la dette et les droits humains. Ce séminaire est consacré cette année au fonds vautour et à la dette illégitime. Ce séminaire a deux objectifs. Le premier, c'est avant tout d'informer sur ces fonds vautours, de décrire leur stratégie et de montrer qu'il y a moyen d'agir contre ces fonds vautours. Et le deuxième objectif, c'est d'interpeller nos politiques pour que une loi soit prise le plus rapidement possible et que des actions soient adoptées au niveau de la Belgique. Alors les fonds vautours, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonds d'investissement privés qui spéculent sur la dette des États. Donc la pratique est toujours la même. Ils rachètent à très bas prix des créances sur des États en difficulté. Ils attendent ensuite quelques années que le pays aille mieux, puis ils les attaquent devant les tribunaux en leur réclamant le paiement de la dette au prix fort. Alors ces fonds vautours sont majoritairement basés dans les paradis fiscaux, donc c'est la raison pour laquelle il est très difficile d'obtenir l'identité de leurs actionnaires, de leurs propriétaires. En revanche, ce qu'on connaît très bien maintenant, c'est leur stratégie qui est toujours la même, une stratégie qui est basée sur l'utilisation du droit. Los fondos buitres son fondos económicos financieros muy poderosos que hacen de la especulación financiera su motivo de ser, ya no una especulación con la tasa de interés, con el riesgo país y con toda la cuestión de la especulación simple financiera, sino hay una especulación alrededor de buscar la peor situación de un país en crisis, un país en default, un país que tenga una fuerte debilidad. Ellos compran esos bonos públicos a precios muy bajos y después reclaman en los tribunales. Los gobiernos y los estados tienen que defenderse fundamentalmente aplicando la ley. Si se aplicara la ley en la Argentina, los jueces extranjeros no podrían intervenir en los procesos de deuda pública. La Argentina en los últimos 10 años pagó 192.000 millones de dólares de deuda, la enorme mayoría de eso con fondos propios. Y eso produjo un desbarajuste en la economía que lo estamos pagando hoy. Cette crise sociale a suscité une mobilisation phénoménale du peuple argentin qui a poussé le gouvernement argentin de l'époque, en 2001, à suspendre le remboursement de sa dette. Et cette suspension du paiement de la dette a duré près de 4 ans et a permis à l'Argentine de se redresser économiquement et de satisfaire en partie les besoins de la population. Les fonds vautours, eux, ont continué à attendre que l'Argentine aille mieux, puisque leur objectif était d'obtenir le remboursement de la dette au prix fort par les tribunaux new-yorkais. Alors les fonds vautours ont réussi leur coup devant les tribunaux new-yorkais. Ils ont obtenu maintenant 1,5 milliard de dollars, puisque les intérêts continuent à courir, et ça leur fait une plus-value de 1600%. Donc 1600% qui a été empoché par les fonds vautours sur le dos du peuple argentin.
Nuestra función como movimientos sociales es presionar, es como la palabra a veces es como que aguijonear, para que se lleven adelante, digamos, estas medidas, porque es imposible seguir pagando una deuda que desde su origen la podemos categorizar como odiosa. Se dice que Argentina es un pagador serial y de que hay que pagar el 100%. Es decir, ese es el consenso generalizado, porque esto va a permitir que la Argentina entre al mercado de capitales, que supuestamente vengan inversiones para que nos lleven, entre comillas, al desarrollo, sin analizar el modo fundamentalmente de inserción global de la Argentina y de la mayoría de los países de América, que estamos en el marco de una inserción global como productores de materias primas. Lo que produce una gran concentración y una extrema desigualdad y exclusión. La mayoría de los gobiernos están en un estado de necesidad. Como han sido vaciados y saqueados por la fuga y la deuda, necesitan más deuda y necesitan inversiones extranjeras para seguir con esta adicción a la deuda y al dólar. Hay que cambiar el modelo económico, que no sea tan dependiente de los capitales extranjeros, y que apueste al ahorro nacional, al ahorro interno, que lo tenemos los latinoamericanos. Hasta que no cambiemos esto de apostar siempre a la deuda y a las inversiones, los gobiernos no van a cuestionar esto. Yo creo que no hay que desechar nada. En todos los ámbitos hay que instalar el debate, pero hay que ser coherentes y claros en la necesidad de transitar a alternativas al actual modelo de desarrollo. Y bueno, esta lucha no solo es nacional, es una lucha continental y es una lucha internacional. Buenas tardes. Actually, I think it is not accurate to call them vulture, because real vultures have an utility in the physical world, whereas the vulture funds are speculators that do not have any kind of economic utility, and they are just trying to have the maximum economic profit based on the misery of the peoples and the hardship of the states. The real resistance to this activity, which is harmful to the society, does not contribute in anything to the economic progress, is the resistance of the people. We have seen that in Greece, a social movement has reacted not only against the vulture funds, but all the agreements that followed the crisis of 2010. I think that the decision by the Congress of Argentina to establish a public debt audit is to be welcomed. It offers several opportunities. If one looks back to the example of Ecuador, the findings from the Ecuadorian Debt Audit Commission provided the legal justification for the government of Rafael Correa to repudiate, part of the debt that was, identified as being illegitimate. And what happened in the aftermath of that is that it put pressure on the creditors to come to the table to negotiate with the government. And so at the end of the day, the government was able to only pay 30 cents on the dollar. The benefit of that was that the government was then able to have savings of about $7 billion US, which it then plowed immediately into social investment. And you can see very clearly that after that process, there have been improvements in the social indicators in Ecuador. Once Argentina goes through this process, there will be some benefits. Obviously, one of the most immediate benefits will be that this long-running saga between Argentina and the voucher funds
hopefully will be put to rest if Argentina can invoke these principles, questioning the legality or legitimacy of some of the debts that these companies or hedge funds are actually claiming from it.